Mas District Council sairi ha kau brok no Roman script ni demand no success ong na mani bagye abono kasone bagye kau bruno sairi piha abo chat khie bahut ষড়যন্ত্র khemi himbas kau bruno pho chong dinai khia aini basa se ang kyai matri basa no aini mani basa no ang ki pau thanai de ang babaranjan pauya ang bu fight khe paina se bruni sobcheo সময় লাইয়ে আং জাতি বাই আং ফো তাং ফাইনাছে তিনিও আং চাকরি খেদিও আং YBO 8 years প্রেসিডেন্ট ওয়ে সামু তাং ফাইনাছে জাতি বাই আং ফাইট খে ফাইনাছে আপো আং কি জাতিনি বাসান বাই আং খেলা পুনাই দে কোনো দিন সম্ভব মাইয়া তবে কেহা জাতিনো ত্রে কেহানো চায়া সায়ে চিনি ব্রুনি ল্যাঙ্গুয়েজ নি কাউ সাথিও ত্রে কেহা কমিউনিটি নো হামিয়া সাইলে আবো বেলে চিনি লাভ মাইয়া आंबो चिनी ब्रुता खुरो फमसिया नानाय तिनियो त्रो तिप्रा साराव चों जत थाहाके तनाय नानाय अदूर भविष्यत चों काहाम के मा तंनाय तिनियो केहारो देबरमा जमातिया केहाफ बाया चों जत तिप्रा सा चिनी जानजानि मानि काउ तंनाय आबो चों बत माने नाय जत रेसपेक्ट खेनाय केहानाबो चों दिनाय खेया चिनी डिमांड सक्सेस संके जत नि काउनो जानजानि एरियाव जानजानि स्कुलो चलेरि नाय आबो चों प्रतिश्रुति रिमायो आर मये যতন থৈ পাইথাও চিনি মহারাজ চিনি যে বিনি কষ্ট বিনি চিনি বয়ে বুংজে চিনি বয়ে সামং তাংমো আবনো চং চিনি লাস্ট ফাইট যে মহারাজ সাও লাস্ট ফাইট ইমলে 2023 ইলেকশন ইয়া মহারাজ টংসং হাও চং বুংনো পালরিয়ে ফাইট খেনাই আবসে লাস্ট ফাইট মহারাজ কইখে চলে পাইনাই ত্রে কেহা লিডার কেহা ফচং ত্রে লিডার কাহাম মাইয়া চং এত বছর চং ফাইট খেপায়া বিভিন্ন এনজিও খেয়া পলিটিক্স আঞ্চলিক পার্টি খেপায়া কিন্তু সাকসেস হইয়া আদামা দাখেনো চং বিনি পলিটিক্যাল নি চালো ফাই পাইয়া চং ক্রাইয়ে থামো অনেক পার্টি খালায়ও কিছুটা প্রথম অবস্থাও কাহাম খেনো দূর খেও খাইলেও কিন্তু আদা যখন সৌতই তুইখে ক্রাই ফাইও বিনি পলিটিক্স বিনি পলিসিনো চং ফাই পাইয়া সেই রকম তিনিও তিপ্রামথানো দুর্বল খেয়ানাই বয়ে ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খেয়া এবং বেদিশীয় রাং হইয়া আবো চৌসেনে নাই আমবে বিস্কান্ত্রে আন্দোলন তর মাখেনাই এবং চিনি ডিমান্ড সাকসেস কে মাতি বিনাই ব যতন কাবয়ে আইনি কাউ রঞ্জন পাইরেহা যতন খুলুমহা হামবাই जों बिनि साकमां खोरोब खोनाका फायदि हिंगांकाय tabuk a short film on brew struggle by our media team ready जों जातन नंनाय tabuk aro sini short film sini brew accord sini brew settle bhake borok struggle khaka sini brew ni abonor joton nugoi manai Cune abo rangni proshno le krui rangno le cune khatung maya chini bru jati chonghang mode chungpho ha che namle ha. The Brus have suffered the most. They have gone to Mizoram where they are not looked after as first citizens of the state. Maya ke thangya ha maya ke thangya ferausia lekbala na theisto Requested Mr. Amit Shah. I met him 3 times on this and I had told him that please keep the Bru people in our own state. Over 3,000 Bru refugees from the relief camps in Tripura blocked roads between Dosta and
अभी हम लोग चावल नहीं मिलेगा, हम लोग तो मर जाएगा, मरने दो, कोई परवाह नहीं। 144 हम लोग। Royal Scion Pradyut Dev Burman is visiting the displaced Brus who are continuing with their indefinite and road blockage. Notably, Pradyut Dev Burman has extended support to Bru refugees. Dev Burman demanded that the displaced Brus must be accommodated in Tripura itself. The Bru people should be given financial package. The Bru people should be given land with pattas and land also to do the agriculture. The Bru people who are going to be settled should be settled in clusters with schools and primary health centers. The Bru people should be given money to construct their house. একটাই লক্ষ্য, আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের সমাজ যদি তৈরি হতে হয়, আমাদের কাঞ্চনপুর যদি তৈরি হতে হয়, সেটা হবে স্বামী বিবেকানন্দ। Zahara bani ke domano nai. Thung lai pai dom den na ba. Ma ke me kya. Marbel ko mai. Dale marbel ma ko ya ne bho. जब डुंगुर हुआ था तो आपने परमिशन लिया था हम लोग का जमतिया, हम लोग का ब्रू को बाहर निकालने के लिए। आज अगर अपना ब्रू को त्रिपुरा में रखना है तो क्या हम एक दो ऑर्गेनाइजेशन जो कंचनपुर में बैठा है उससे परमिशन ले? जब बांग्लादेश से वो लोग त्रिपुरा आया था हम लोग से परमिशन लिया था, लोग ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने ये हम लोग को गारंटी दिया है, लिख के साइन करके दिया है। अब आप अपना गारंटी पूरा। विशेषकर महाराजा त्रिपुरा का भी मैं बड़े हृदय से, बड़े मन से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इसको एक आज हमारे ब्रू को और रियांग कम्युनिटी को 600 करोड़ का पैकेज मिला है। इसके लिए एक मैसेज गया है कि अगर हम एक हो जाएंगे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। भाई मा तुम क्या भाई मा तुम क्या भाई मा तुम भाई बुबाग्रा से फाइट खाई तुम चाजा क्या था बुबाग्रा के बुबाग्रा के बुबाग्रा के हम भाई बुबाग्रा नों बेलाय सिने भाई फाइट खाई तुम मुक्ति कलायो बुबाग्रा ने बागै सिने बागै दाबुक सजरा फाइट खाई तुम बागै बेना हम भाई सिनी सेवियर सिनी मेसाया सिनी बुबाग्रा सिनी प्राइड अब क्या बुक्रिया है सी अब सिनी बुबाग्रा तिनी संगो सातुनी जरावो वातिनी जरावो कलमा जरावो सिनी बागै फैन और सिनी बागै तिनी साकलम अब सिनी बुबाग्रा ना है सी फाइली ते वैसे जोतो ना पाल के बुबाग्रा ने बागै जोतो पाल के या बकराव दे जोतो ना हम भाई बुबाग्रा नोंना चिनि हिरो नोंना चिनि सेवियर जोंनो मोथांनाय जोंनो नायकलनाय बेले खासरा तामनाय खासरा सरंखा ओ भिडियो क्लिप नायै मुइतो मानखा चिनि ब्रु ताक सं बुसक टेक तमानि बरक आसक जों जालो तंमानि ओय आज जलने याकनि बुबाग्रा बुसक कक सालेमा उलो बुसक फाइट खालेमा उलो बरकनो तंग थाइरुइ मानखा हाय नो हाय फाइदी या फख्रबलाय नो बुबाग्रा ना हामबाय फारे हामबाय ताबु अजरानो कक किसान नारकनानि बागै या फरजकनाय जिनि बरम गनां एमएलए मचां कृषकेतु देबरमानो जोतोनो साइरी काहाम तिनी चिनियो खुमुलुंगनी
motor stand Noklawa plenary session haikeba conference Puilano chini bubagrano hambai mario je sungno tini o jagao sara Tripurani chini Tripura mothani leaders rokno thansa khayei kok sapnani bagai omo haike sungno stage rok shakolom khlaiei fan light rok rimani bagai tinini plenary session ni khorok ba presidium sini sir Bijay Kumar Rangkhal sir Budu De Burma sini sir Monindro Riang Norendro De Burma sini madam Pavitro Bhakti Jomatia bonokaribo tinini o koksap bung pandao faisok paijak chini borom genang leader of opposition Sir Onimes De Burma tongo chungbai chini logiwo sini TTAAD sini borom genang chief executive member Purno Chandra Jomatia tongbayo joto EM rok te joto ani colleague MLA MDC te ex EM ex MDC rok bono karibo sini YTF TWF TEF TCF te TISF ni joto president rokno te joto adong rokno chini Tripura mothani joto district level block level village level ni joto leaders rokno tini neo conference ani khaksangma hamjak mung yafarui ang norok ni bisikango kokthaja thaini naraknai ang puilano chengna muchungo jehetu tini o jaga conference joto chini Tripura mothani leaders rok faisok paijak aboni bagai ang puila जों बाहायके leadership खालायनाय leadership tamo abishoyo ang kisa sanani muchungmani hinka omono जों agini simini nukha Tripura hawo gobangma politician politics खालायमani nukha kintu leadership जों খুব কম no nukjago emonki जों leadership no जों nugyase hinimano karon leadership engka kaisa समाज no lead khainani leadership engka chini society no next generation tamongnai next generation ni bagai tamo khai kalangnai o next generation ni bagai je wansuknai next generation ni bagai je samung khlainai bose original leader politician by leadership ফেলায়ো কারণ politician যারা politics খালাইনাই বড় হংকাই আং next election বাহাইকাই কপ্লায়ংনাই আং election বাতাयै কপ্লায়ংগৈ বাহাইকাই আং চিয়ারো আচুগৈ ও society no সমাজ no rule খাইনাই আবনো politician ni wansukmung ফিয়াবা but leader hingkai next generation ni bagi se wansugo karon sing next generation sini Tripura sarok ni next generation tamung nai aboni bagi wansuk nai ke leader jemon udaharon chini bubagra next election ni bagi wansuk ya chini bubagra next generation ni bagi se wansugo takura bukhurok bo judina next election ni bagi wansuk hingkai bo tini assembly o bachawoi tini deputy CM ngai man khamung bo politics ni bagi wansugya bo next generation sini society sini samaj
চিনি ত্রিপ্রাসা নেক্সট জেনারেশন বাহাইকাই তংনাই অম ওয়ান সুমানি বাগৈ তিনি বখা কুয়ার বাইখাই চিনি ত্রিপ্রাসা দফানি বাগৈ বনি যিনি রাং পয়সা বাইখাই তিনি চিনি ত্রিপুরা হাওয়া লিডারশিপ তামনহীন লাই থাংনাই সাল ni chini je politician rokno phunugui rikha nijini bai thangni rang puisa bai khai o tripura hani tipra sarokno bahai khai muthangnani o muthangthani tinini o salo jongno je omo hai khai sakolom rimani tini shudu o khumulung modesteno simia takhor bukhurok chini bubagrani je tini oro saya tangjak fenni nobar chawi tongo jong tini o fenni nobaro led light thepajago jong o jaga sakolomok Chiri khogoi kok sawi tongi mano o jaga sung aram khai chini leaders ro kok sakang kai o kok no sung feni no bar sawi no aram khai tongi mano bubagrani naharmung shudu o modesteno tini sayari naniya bubagrani naharmung sara tirprani tiprasarano omo hai khai bini sayawo toni oi thanna jagawo toni nani muchungo chini bubagra aboni bagino sung tini nugui mano bini naharmung bini samung bo tini TTADC o khoroksa adongui khoroksa MDC ing tongnaniya bo tini CM ngai asugui tongui man khamu kintu tini tangai asugya karon kaisano bini naharmung next election ya bini naharmung next generation next to chung bahai kai banchiwi thana o hawo and next generation ni bagai samungno chini greater Tripura land o greater Tripura land baino chini Tripura sarok thangna tei thangya Sungoro sanani muchungu শুধু ত্রিপ্রাসানি বাগৈ সিমিয়া চিনি এডিসি আমচায়ও চিনি হিন্দুস্তানি বাইরাও আছেন আমাদের এডিসিতে আমাদের মণিপুরি বাইরাও আছেন আমাদের মুসলিম বাইরাও আছেন আমাদের বাঙালি বাইরা আমাদের যেটা আমাদেরকে ত্রিপুরা সিটিজেনশিপ ফোরাম বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের বুবাগরা সবাইকে নিয়ে আমাদের বুবাগরা চলতে চায় আমাদের বুবাগরা শুধু ত্রিপ্রাসাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য নয় আমাদের এই মহারাজা নেক্সট জেনারেশন সারা ত্রিপুরা ত্রিপ্রাসা এবং এখানে আমাদের এডিসি এরিয়াতে যারা মুসলিম মণিপুরি হিন্দুস্তানি বাঙালি বাইরা আছেন সবাইকে নিয়ে নেক্সট জেনারেশন যাতে ভালো হয় সেদিকে চিন্তা করে সেই জন্য আমাদের বুবাগরা কাজ করে চলছে जों तामुनुक ताखुरो बुखुरक जों लाई थांनाय सालनै सालथाम सिगांसे चिनि बाजेट अधिवेशन पायो सारा त्रिपुरानि बाजेट बजागा त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ ताबुक त्रिपुरानि एसेम्ब्लिओ चिनि त्रिपुरा मथानि एमएलए खरक बुसुक 13 जना साबो बिरोधी दल आचुकजाक त्रिपुरा मथा त्रिपुरानि इतिहास अमन पुइला कायसा आंचलिक राजनैतिक बदल एसेम्ब्लिओ थाङै बिरोधी दलनि चेयारो आचुगै मानु साबनि जारै शुधु चिनि बुबाग्रानि जारै बुबाग्रा तंमानि बागैनो जों दिनै 13 जना एमएलए एसेम्ब्लिओ बिसिंग हाबै चिरि खगै चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मारिना हिनि चिनि एमएलए रक जत्त साजाक ताखुर बुखुरक नंनि जे बुत रि रहरमानि नरक जे जोंनो इलेक्टेड सनामै एमएलए सनाम रहमानि आब्रो मागना थांगिया जों खरां तिसावै दङ ताखुर बुखुरक नरक बो थानसामा दंनाय चिनि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंथै चिनि नेक्स्ट जेनारेशन जे जों मोथांनानि बागैसे सामुं खलायलाय दंमानि आमो जों चिनि मकल बसिकांगो स्राय स्रायखाय मारि नुकजागै दङ ताखुर बुखुरक अ मारिनो जों बसिकांनि सालो तेबो फलगै तलां थानानि बागै अ जिनि जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि कक जे जोंनो कोर्ट खायसा सावै माने चिनि बुबाग्रा अबनो जों फलगै तलांनानि बागै नों आं जत्त लिडार्स खरकसा बाय ते खरकसा ताखुर बुखुरक मुइतु नारक दे खरकसा बाय ते खरकसा बेलायदो इम्पोर्टेन्ट कक थानसा मा तंनाय कम्युनिकेशन मा तंनाय हामजाक लाइमुं मा तंनाय खरकसा बाय खरकसा कक थानसा अंका अंकायसे खा कायसा अंका अंकायसे कम्युनिकेशन काहाम अंका अंकायसे जों चिनि पाब्लिक चिनि त्रिपुरासा चिनि लुकुरकनो चिनि बरकरकनो जे बरकरक हामजागै जोंनो बुत रिउइ रहरका एमडीसी ईएम एमएलए नामका
जों बरकनो काहाम सार्भिस रिमान नाय ताकुरो बुकुरक फियाबा जों जदिनो तिनि बुबाग्रा निजे टिप्रालेन अजे सानलायमानि अमना लेर जागै जों दिनै तिनि बीजेपी ओ थांगाखांखाय जों तिनि जुदि सीपीएम ओ कांग्रेस Your dreams make you think better, bigger, and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. Malkhung servicing khlainani bagai kaham servicing center naituki tongki tabukno fadi BD Motors ro kisa rangmari baino kaham servicing mari manai tada de jesa modern ni malkhung fano deramungni jaithlaijaknai bebak mani manthokmani bisingtei আর সার্ভিসের ব্যাপারে কোনো বলার নেই একদম দারুণ সার্ভিস এখানে আমি অনেক জায়গায় গাড়ি সার্ভিস করেছি কিন্তু এখানকার মতো সার্ভিস পাইনি খুব ভালো ওরা বিহেভিয়ার ভালো স্টাফদের ব্যবহার ভালো ওদেরকে দিয়ে ভালোভাবে মানে বলে বলে কাজ করানো যায় খুব ভালো এখানে আমি সবাইকে বলবো এখানে এসে কাজ করাতে থ্যাংক ইউ আপনার কাছে আমি কাজ করতেছি আমার গাড়ি 12 বছর হয়েছে তার নেট থেকে কাজ করতেছি এক হাতে কাজ করতেছি আমি তো একদম ফুল স্যাটিসফাইড লিখে সবসময় এনআই বা অন্য কারোর আমি করে দিই না আওয়ার লিগে আর কি খুব ভালো মানে কাজ হয় আমি নিজে মানে 12 বছর ধরে কাজ করতেছি গাড়ি যেটাই মনে করি আমরা চাইতেছি যদি নাও থাকে ওটা আমরা প্রোভাইড করে দিতেছে বোর্ডের থেকে হোক বা দিল্লি থেকে হোক ওটা আমরা প্রোভাইড করে দিতেছে কাজ একদম নিট এন্ড ক্লিয়ার একদম ভালো নিকুমা বিডি মোটরস চন্দ্রপুর আগরতলা ত্রিপুরা Cogduk number 700572047 9612526874 Tiket sangka 9862115943 शरारत की नजाकत की फ्रेंडशिप की मोहब्बत की गुस्ताखियाँ माफ थी वो दिन चुलबुल सी अच्छाई थी वो दिन पहला पहला प्यार था गिटार और वो वो दिन भी क्या दिन थे दोस्तों पे हम सब मारे थे वो दिन भी क्या दिन थे सच्ची में लाइफ की बेस्ट डेज थे
Shiksa University, Tripura, where dreams begin. দপ্তর যেমন এগ্রিকালচারাল ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ARDD ফরেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ আমতি হাইকাই गोबां मा दप्तर अ दप्तर रां सिनि तिप्रासारनि बागै खाथियैना रगजागौ ओंका आ रांखाय नंनि रांनिया देबा हिनिसाव ओंखाय समय करै सोंनानै हिंपानो समय मानजा आं सोंनानै नाय माने मुचुंमाने हिंका अमनो ओंका आमतो हिंकायबा म्युनिसिपालिटी कर्पोरेशननि बागैबोथ रां हाजार हाजार कोटी সংরক্ষণ খাইবংনি বাগैबो আলাদা বাজেট খালাইজাক বলে মোহনপুর জিরানিয়া মিউনিসিপালিটি কাউন্সিলनि बागैबो आलादा रां खालाइजाक बले ओंका आबोखाय नरक माइया देबा ओंका जोंखाय सिनि बागै साका ओंखाय सब समयनो बेरा रिजाक ओंका बंनि ओंखाय जतन ठीक अमरंनो नुगुइ जों साइमान तंफानसे तिनि त्रिपुरा हानि तिप्रासार जतन बुजगै माइया ताबुकबो BJPO kaham sakri manani bagai busano sakri nan bagai जों BJPO joining खालामनो गोबां पत्र पत्रिकाओ ससियेल मिडिया नि बिसिंथै जों नुगै दङ ताखुर बुखुर तामो खायनाय निनि बुसा चाप्रासिङै निनि बुसा फर्स्ट क्लास साख्रि खाय जेफ्रो वान जाय अफिसार बाय मुसुक हिनै कुरि जागानो आजराव नों बियां थानाय ताखुर बुखुर आमनसे जों मावान सुंनाय ब्ले तामो खायनाय आबोनि बागैनो फायदि जों अमहाय तंगै अंलायाखो अमहायखाय जों तंगै सुगलायाखो जों बुय हायखायै जों पावारनि बागै राजनीति खालायलायया अंलायाखो जों सिनिति प्रासानाव मोथांनानै बागैसे जों तिनि अ दफानाव मोथांनानै बागैसे सिनि बुबाग्रानि जे लिडारशिप अ लिडारशिपसे जों सामुंमा तांलायनाय आकगनो जों सिनि लुकुरकनो मा बुजगलायनाय ताखुर बुखुर गोबां मा एलिगेशन खालायो सिनि तिप्रामथानि लिडार्सफोरनि बिरुद्धे रां सावो गोबां मा जागावनो करापसन आरो चिनि एडिसिओ रां सेर हरमानि करै कर्मचारी रंना बेतन दिनानै बागै पर्यन्त आन्दोलन रक मा खालायलायो राज्यनि कर्मचारीनि बेतनखाय 1 तारिखआवनो हाबै थाङो चिनि एडिसिओ चाकरि खालायनायखौ 4-5 तारिखआव फानो बेतन हाबिया बाहायखाय चिनि तिप्रासा डेभलपमेन्ट नंनाय बाहायखाय इकोनॉमिकली जों डेभलपमेन्ट नङै माननाय जों इकोनॉमिकली जों हा जत दिगेवनो जों डेभलपमेन्ट होननानै थांखा होखाय जों थानसा नांगौ थानसा खायै बुबाग्रा जोंनो लगिरि तंमा जरा अ बुबाग्रा लगिरि तंमा जराव जों जत लुकुरकनो मा बुजगलायनाय दिनै जे अर फायनाय जत लिडार्सनो आं कयनानै मुचुंगो जों फायदि हामजागमानि बिसिंथै जों जत खरकसा बाय सुबासु खायलायनो शुधु सरि हामियांका अंकाय खरकसानो थां सुबाय रैखा जे कोनो नगद थैका अंकाय बनो थाङै सुबाय रैखा आमो तो काहाम कगनो आबुनि लगे लगे जे लुकुरक सिनि कामी बिसिङो विलेज वाइज वार्ड वाइज आसुगलाय जों तिनिनो अ कग रगनो आनि कगनि परे ते बाकी लिडार्स सब गोबां मा कग नारनाय नरनो हयतो अमहायके जतन ब्ला ब्ला खाय कायसा खाय बय पैड कलम रिजाखना प्रत्येकटा पॉइंट नो जेटा इम्पोर्टेंट नंनि खाव नांजामा पॉइंट नो नरक अर सैतलाङै जेफ्रो सानानि बरक न आजराव नरक बरक न आ पॉइंट रगनो सावै खनारेदि सिनि बुबाग्राबो सानाय बुबाग्रानि आ पॉइंट रगनबो कारण म तिनि आसुगलायका मीटिंग पाइथागा तिनिनो पाइखा मोया जों खोनाबो दंनाय अर तिनि अर सिनि बुबाग्रा सारिनाय खानिनाय थुनानि व्यवस्था खायनाय खोना जरा जों अर जागा चिनि कन्फारेन्स चिनि कक्साब लाइबुं पान्दांनाय ताखुर बुखुर नरक जत अ पेट न बय जे मानमानि आबनो जपनो खाया कय सयै तलांदि पॉइंट रगनो जों पाब्लिक रगनो मा बुजक नाय तिनि जे चिनि बुबाग्रा आमसे खरस खायै नरनो पेट रियो अ जागा बैग रियो अमहाय रिसा रियो अमहाय जों ततरा रिजागनाय रियो तामनि बागै रिकाय जों फायदि थानसा अंलायदि जों अ थानसानि मारिनो त्रिपुरा हानि जत तिप्रासारकनो जत लुकुरकनो जों अ कगनो बुजक थं हिनिसे जोंनो बुबाग्रा अमहायखाय बिनि बायथांनि रां पैसा बायखाया कय तबो गोथां तंसाक्सिनि तिप्रासाराव मोथां देमानो अ साइतंग मुंनो नों आंबो बुबाग्रा हायखायनो मा साइतंग नाय ब साइतंग मा बाया ताखुर बुखुर नों आं बेबागनो जों मा साइतंग लायनाय आं आनि कग आसो कलक सालिया जेसक साका आबसंनो नरकबो जदि नांजागै तंखाय कयेकटा पॉइंट सिनि लुकुरकनो बुजक दि ते जत अर फायनाय
ani slai okra sakra no khulumung ya faroi te ani saksale rok no khaksangma hamjak mung ya faroi te chini oro leaders bubagra no khulumung ya faroi ang norno jotono hambai sanai ang bubagra ayung lokthong greater tipralen daktino mantung te chini tiprasa dofa mutangjak sitong jotono hambai khulumbai ka Belanya hambai sir nini belai nangkungmani kok sungno kesari kelangmani bagai Phaidi gangkai sung tabuk sini first session ni last speaker abon yagulo sini chamunggo sung thanglai abon bai ang koinai sini sir gori songko riang no koinai dang sao phai bini nangmani kok sai khnaran bagai je kabang ma borok sini sarno sini yang tonai saimano sini sar angkai ex MLA sini Santi Nagar ni 1988 of basanai bini bagai jotono pal ke yafa khoro di bagai sar ni bagai kisa Jotono hambai Tiniro Tini Tipra Mothani je first plenary session